নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? শ্রী ক্রিয়েশনের আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো সামনেই তো আসছে রাখি বন্ধন উৎসব, তাই তোমরা কিভাবে বাড়িতেই খুব সহজে রাখি বানিয়ে নিতে পারবে এই ভিডিওটা কিন্তু তার জন্য। তো তোমরা সবাই ভিডিওটা ভালো করে দেখো। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর চ্যানেলে নতুন হলে একটা ছোট্ট সাবস্ক্রাইব। তো চলো শুরু করা যাক ভিডিওটা। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।